Oraison. Cours de français. Classe de 9e. Cahier d'exercice. Dossier 4. Club sport. مبادرة ضوء. دنيا الهلال. Compréhension de l'écrit. استيعاب كتابي. On célèbre la fête des mères en courant. نحتفل بعيد الأمهات بالجري. Lors du demi-marathon de la fête des mères, quelques centaines d'athlètes, avec plusieurs mamans, ont lancé la saison de la course à pied en Bretagne. أثناء منتصف ماراثون عيد الأمهات، أطلق بضعة مئات من الرياضيين مع العديد من الأمهات موسم السباق سيراً على الأقدام في بريطانيا. Cette compétition se déroulait par mauvais temps, mais le paysage était magnifique. Les marathoniens Charles et Georges couraient rapidement. Ils sont arrivés les premiers et ils ont gagné la compétition du 21 km avec un chrono de 1 heure 26 minutes 48 secondes. كانت تجري هذه المنافسة في ظل ظروف مناخية سيئة، ولكن المنظر كان رائعاً. كان المتسابقان الماراثونيان شارل وجورج يركضان بسرعة. لقد وصلا أولاً وفازا في مسابقة 21 كيلومتراً مع رقم قياسي قدره ساعة و26 دقيقة و48 ثانية. Chez les femmes, les reines du demi-marathon étaient Caroline, Annie et Ève. Véronique occupait le deuxième rang, hommes et femmes, alors que le rang est arrivé troisième. بالنسبة للنساء، كانت كارولين وآني وإيفا ملكات منتصف الماراثون، وكانت فيرونيك تشغل المركز الثاني. رجالا ونساء في حين أن لوران وصل في المركز الثالث. À l'épreuve du 5 km, Aubert était le plus rapide, avec un chrono de 22 minutes numéro 5. Les jeunes Gray et Reed occupaient la deuxième et la troisième place du classement général. في مباراة ال5 كيلومترات كان أوبير الأسرع مع رقم قياسي ب22 دقيقة و5 ثوان. كان الشابان ريد يحتلان المركزين الثاني والثالث في التصنيف العام. À la fin du marathon, tous les coureurs étaient contents. Ils applaudissaient les mères qui ont participé à cette course et leur offraient des fleurs. Les mamans n'avaient jamais participé à un marathon. Elles étaient là juste pour célébrer leur fête. في نهاية الماراثون كان كل العدائين مسرورين. كانوا يصفقون للأمهات اللواتي شاركن في هذا السباق ويقدمون الأزهار لهن. لم تكن الأمهات قد شاركن أبدا في ماراثون، فقد كن هناك فقط للاحتفال بعيدهن. Pour t'aider. لمساعدتك. 1. Centaine مئوية. Environ 100. حوالي 100. 2. Épreuve. اختبار أو تجربة. Compétition. مباراة أو مسابقة. Je comprends. أنا أفهم. 1. Quelle est l'idée principale du texte؟ ما هي الفكرة الرئيسية للنص؟ الإجابة هي célébrer la fête des mères en courant. الاحتفال بعيد الأم بالجري. 2. Dans quelle région française se déroulait l'événement؟ في أي منطقة فرنسية كان يجري الحدث؟ الإجابة هي en Bretagne. في بريطانيا. 3. Quel temps faisait-il؟ كيف كان الطقس؟ A. beau جميل. B. mauvais سيء. C. moyen متوسط. الإجابة الصحيحة هي B. mauvais سيء. Je comprends mieux. أنا أفهم بشكل أفضل. 4. Les mamans participaient au marathon pour. كانت الأمهات تشارك في الماراثون A.
la première fois المرة الأولى B la deuxième fois المرة الثانية الإجابة الصحيحة هي A la première fois المرة الأولى 5 Comment les coureurs exprimaient-ils leur joie envers les mères كيف كان يعبر العداؤون عن فرحتهم تجاه الأمهات الإجابة هي Ils applaudissaient les mères qui ont participé à cette course et leur offraient des fleurs. كانوا يصفقون للأمهات اللواتي شاركن في هذا السباق ويقدمون الأزهار إليهن. 6. Relève dans le texte des mots qui désignent les participants et d'autres qui désignent le sport. Puis classe-les dans le tableau. استخرج من النص الكلمات التي تشير إلى المشاركين والأخرى التي تشير إلى الرياضة ثم صنفها في الجدول التالي Les participants المشاركين athlètes رياضيين coureurs عدائين marathoniens متسابقي ماراثون Le sport الرياضة course سباق demi-marathon منتصف الماراثون chrono رقم قياسي l'épreuve مباراة أو اختبار compétition مسابقة أو منافسة occuper deuxième rang احتلال المركز الثاني applaudir صفق remporter فاز Je donne mon avis. أنا أعطي رأيي. 7. Penses-tu que c'est une bonne idée d'organiser un marathon? Pourquoi? أتعتقد بأن تنظيم ماراثون هو فكرة جيدة؟ ولماذا؟ الإجابة هي Oui, je pense que c'est une bonne idée d'organiser un marathon pour célébrer une fête. نعم، أعتقد أن تنظيم ماراثون هو فكرة جيدة من أجل الاحتفال بعيد ما.